Good morning everyone. Mag-isgot na punta no. Sa usa ka pagtulunan ba nga kanang mingon sila nga wa tay free will mga igsoon. We are chosen sa una pa lang daan nga kung kinsa toy maluwas, kinsa toy pinili sa Ginoo. But mga igsoon kung mao magaling na nga kahimtang kung maimpierno ta mga igsoon, mabasol gyud nato ang Ginoo kay nga naman wa matagipili. Then kung pinili na ang tanan mga igsoon, gipili na sa Ginoo kinsa tong maluwas, kinsa tong maimpierno, usa pa may pulos anang pag-ampo nato mga igsoon, anong mag-ampo pa man ta. Na di man gapon ta isipti sa Ginoo kay gipili naman niya kinsa tong iyang siptihon, kinsa tong iyang luwason. Kay ngano man wa na magipili naman ang Ginoo gyapon nagbuot. Dili na ta kinahanglan mag-ampo no, useless na mga igsoon. Kay ngano man dili na ta dili gyapon ta ma-safety bisag kung saan natog ampo kay nga naman ang Ginoo na may nakahibalo gipili naman niya daan tanan. Then sa kaluwasan pod mga igsoon kung gipili na ang pwedeng maluwas mao lagi na makabasol ta sa Ginoo nga nganong naimpierno ta kay ngano man wa man ta gipili sa Ginoo mga igsoon. But according to the Bible is kitagaan gyud tag free will mga igsoon. Either mo pili ka nga modawat sa kaluwasan o dili mga igsoon. Have a blessed day. Keep safe everyone.